ଉଦୟଗିରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧପୀଠ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାରୋହ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। 11ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ 1700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉଦୟଗିରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଉଦୟଗିରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀମାନେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଗବେଷକ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଯୋଗଦେଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ୱାଙ୍ଗେଇ ମୋଡ୍ରିସ୍କିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା, ବଡ଼ଚଣାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅମର କୁମାର ନାୟକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଡିନପୋଚେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର ରିଚାର୍ଡ ଡ୍ରିସ୍କି, AHE ଜିମେଡ୍ ରିନପୋକେ, ପେଡିକ୍ ମୋରେନ ଲାଲଲ, ଶୋଭନୀର ଶିକ୍ଷା ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗୁରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀମାନେ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ, ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଆଦି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିମାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। हाँ ये एवं आते 1500 लोक बिने देश विदेश धीरे अच्छे बुद्ध धर्म से थाईलैंड जापान आसी अथवा अमेरिकार आसी और सीटा नेपाल आसी भूटान आसी अथवा हिमालय क्षेत्र जेती लोक आसी बौद्ध धर्म तांके आसी गुरु पद्मसंभव माने सी हिमालय क्षेत्र जेते अच्छी सब जन मानुष गुरु पद्मसंभव सी इतिहास ऑब्जेक्टिव किसी विश्व शांति गोटे पूजा करब गोटे प्रार्थना करब आउ थे इटा माने इटा जो पवित्र स्थान जो अच्छी ये इटा ताको टे वर्ल्ड मैप नहीं करे ताकि लोक जानव जानकार मिले कि ये किस अच्छे ये बड़ गोटे इतिहास ये अच्छी ताको कि लोग जाने नहीं हे और इतने हमें सम्मेलन अच्छी सी पूजा करके अंतर्राष्ट्रीय लोग जब आसले ताकि जान पार सिपाही आम यहाँ हाँ उदयगिरी ताको लाइफ रिलेशन अच्छी ये किस कहले ये उदयगिरी और रत्नागिरी के अपने देखले महासिद्धा को आम महासिद्धा बौद्ध धर्म महासिद्धा जब बेसी ये आसिक ये ज्ञान प्राप्त करथिला और गुरु पद्मसंभव ये केते वर्ष ये रहिलो ये आपने देखुलु यहाँ सी स्तूप ये अच्छे सीटे रही ये के तंत्र जाक ये लिखी और ये बाटर तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म सीटे जाकर सीटे आके प्रवचन दी। How is my feeling? Is that what you're asking me? It's wonderful. We just started today. So today's the opening program, and then we will have 5 days more until the 16th. On the 14th and 15th, we are going to have a conference starting at 1 o'clock till 6, and then having a cultural program too. We are feeling so wonderful here. This is incredible. The place has so much spiritual energy, right? There's so many stupas and Buddhas and monks and nuns. It's a very spiritual feeling.
So thank you to all of the officials and to the local people for providing such a warm hospitality. So thank you. How many 17, about 17 countries. numbers? How many numbers? About 1700. Yeah. Okay. ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଣସ୍ଥଳୀ ଏହି ଉଦୟଗିରି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଗଲା ବର୍ଷ ଦେଖିଥିବେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ କନକ୍ଲେଭ 1 ଏଠାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସୀମିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ସରକାର ଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲଚର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପାର୍ଟାଇଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ବଢ଼ିଛି ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାଖାପାଖି 17ରୁ 20ଟି ଦେଶର 1,500 2,000 ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଆସିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତିଥ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ଖାଲି ବଡ଼ଚଣା ନୁହେଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ विभागीय मंत्री सूरज सूर्यवंशी एवं माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती पटेल व्यक्तिगत तत्वावधान में ये पूरा कार्यक्रम ठिकना ढंग से चली आम जिला प्रशासन आप देखिए जिलापाल महोदय आरंभ कर अन्य अधिकारी मैंने 15 दिन धरिकी ये कार्यक्रम को कर विधायक भाव में व्यक्तिगत भाव में ये एक पूरा कार्यक्रम आरंभ शेष पर्यंत तार तदारक निजे व्यक्तिगत भाव में अनुध्यान करुच्ची मु पूरा विश्वास रखी कार्यक्रम बहुत भल भाव में हम एवं ये कार्यक्रम गोटे दृष्टांत वर्ष पर एटा द्वितीय कनक्लेव होची एटा कल्चर डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आनुकूल्य बुद्धिस्ट फाउंडेशन ताकि अछंती बुद्ध धर्म फाउंडेशन अछि सेटा ता अनुकूलता सहित बेसिकली एटा करा जाउची बेसिकली सेमान ताकर आसुचंती एटा गुरु पद्मसंभवकर देहावशेष एठी थिला बोली ताकर गोटे विश्वास अछि जोतबा एठी सेमान वर्ष के थरे कांग्रीगेट हेकिरी ताकर से चैंटिंग ताकर प्रेयर करिया चाहउछथि ताकर प्रेयर अनुसार ताकर जो बळे अछि ताकर बड़ा कथा अछि से अनुसार से बळे करिया चाहला बळे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ता सहित सहयोग करतले ताकर जति कंजेनियल एटमॉस्फेयर रे गोटे सुविधा एंड सुनियोजित गोटे वातावरण से प्रेयर कर धर्म से उपासना कर सहित भी आमर जेहेतु यहाँ हेरिटेज कल्चर अच्छी आमर लंग टर्म रे यार गोटे इम्पोर्टान्स भी रोटा कि आम चाहूले भी सो से वर्ष को वर्ष से फॉरेन डेलीगेट्स आसती बुद्धिस्ट फाउंडेशन ताले आमर यार इम्पोर्टान्स भी पड़ो आम से अनुसार प्लानिंग भी करिया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिफरेंट प्लान आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी केमती आपको बढ़ेबे तार एटा अंश विशेष ओनली आज आरंभ होची 11 to 16 आम जनवरी जे हम आज इनागुरेशन ऑनरेबल एमपी को जिते 2:45 ऑनरेबल एमपी ऑनरेबल एमएलए मानक आज इनवाइट से ब्लेसिंग्स देबे बाकी आलोचना भी किसी हम 11 to 16 हम सब प्रकार ऑर्गेनाइज वे कर पार्चे से संगे जल्दी काली रात्रि भी जब कथबार्ता होते आर वर्ष आरेंजमेंट तुलन से भी खुशी अच्छा बट आहरी बहुत किसी करने को धरिकी आमको सरकार जो ऑब्जेक्टिव अच्छी यहाँ गोटे प्लान था कि भल भाव में ऑर्गेनाइज करा आम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर डिपार्टमेंट मिसिक जिते संभव भल करने को चेष्टा कर आशा कर16 जो डेलीगेट्स आसवे निर्विघ्न से उपासना करें प्लस आम लोक मान सहित भी आदान प्रदान किसी हो पार जो ये जगह इम्पोर्टान्स बढ़िया सहित हीरक त्रिभुज आगू चली आउरी इम्पोर्टान्स बढ़ो जोटा गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सहित अलाइंड भी अच्छी थैंक यू सर अस्मिता खबर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं।